বন্ধু, আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম রবিবারেই সূর্যদেবের এই বিশেষ মন্ত্রেই সূর্যদেবকে প্রসন্ন করে পূরণ করে নিন আপনার অপূর্ণ মনোকামনাগুলি। সেই সঙ্গে আপনি পান রোগমুক্ত সুস্থ জীবন। নমস্কার দর্শক বন্ধু, আপনারা সকলেই জানেন রবিবার দিনটি হলো সূর্যদেবের বিশেষ আরাধনার এক দিন। আর এই বিশেষ দিনে আপনারা যদি সূর্যদেবকে স্মরণ করে বা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে মাত্র 108 বার তার এই বিশেষ মন্ত্রটি শুধু শ্রবণ বা জপ করতে পারেন, তাহলে আপনারা আপনাদের মনে যে কোনো অপূর্ণ মনোকামনাগুলি খুব তাড়াতাড়ি পূরণ করতে পারবেন। পাশাপাশি সকল শক্তির উৎস এই সূর্যদেবের আশীর্বাদে যে কোনো ধরনের রোগ ব্যাধির সমস্যা থেকেও খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি লাভ করবেন। তাই রবিবার আপনার সারা দিনের কর্মব্যস্ততা থেকে একটু সময় বার করে শ্রবণ করুন আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া সূর্যদেবের এই শক্তিশালী মন্ত্রটি। দেখবেন সূর্য মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতায় খুব তাড়াতাড়ি পূরণ হচ্ছে আপনার ঈপ্সিত মনোকামনাগুলি, এবং সেই সঙ্গে আপনি পাবেন রোগমুক্ত সুন্দর এক পরিবার। তাহলে আসুন বন্ধু, আমরা এবার শ্রবণ করি সূর্যদেবের সেই বিশেষ মন্ত্রটি। ওম হ্রিম ঘৃণীঃ সূর্যা আদিত্য শ্রীম। 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 ওম হ্রিম ঘৃণীঃ সূর্যা আদিত্য শ্রীম।
ॐ ह्रीं घृणीः सूर्य आदित्य श्रीं। 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 ॐ ह्रीं घृणीः सूर्य आदित्य श्रीं।
ॐ ह्रीं गृणीः सूर्या आदित्य श्रीं 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 ॐ ह्रीं गृणीः सूर्या आदित्य श्रीं